You're 22. Tú gatando. Girl, I wanna handle you. Put my hands upon you, baby. You're 22. You guys, aujourd'hui on est jeudi 25 juin si je me trompe pas. Je dois aller à l'université pour signer ma thèse. Donc ça c'est le dernier pas que m'a fait. Je suis extrêmement pressée. Mais je dois vous faire d'abord cette petite vidéo. J'ai rendez-vous à 10h. Il est 9h46. Donc je dois y aller. On se retrouve là-bas. You're 22. Tú gatando. Girl, I wanna handle you. Put my hands upon you, baby. You're 22. Tú gatando. Girl, I wanna handle. You guys, je viens de valider ma thèse. J'ai signé et tout. Donc là maintenant, on va acheter la couverture pour pouvoir le mettre, etc. Donc guys, c'est fini. You guys. Bon, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je suis allée mettre ça. Voilà. C'est fini. Travail bien fait. Bref. Donc, guys, prochaine étape, il me reste qu'à faire ma soutenance. Ensuite, il y aura ma graduation. Non, moi je... Ensuite, il y aura la graduation. Et puis, ce sera tout. Je pense que je vais faire 2 vidéos différentes pour chaque truc. Voilà. Ciao, ciao. You're 22. Tú gatando. Girl, I wanna handle you. Put my hands upon you, baby. You guys, il est 2h40 du matin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur notre exposé. Donc, c'est ce qu'on fait les 2h41 du matin. Je sais pas à quelle heure on va dormir. On vient juste d'entamer. Demain, je dois l'envoyer à mon superviseur. Oui, on sera samedi. Mais oui, on doit l'envoyer demain. J'ai déjà envoyé la présentation, mais j'ai pas encore envoyé l'exposé. Donc, en gros, c'est ça. Just maybe constant crazy with my day. You got something that I'm interested in. Just maybe you're 22. Tú gatando. Girl, I wanna handle you. Put my hands upon you, baby. You're 22. Tú gatando. Girl, I wanna handle you. Put my hands upon you, baby. 22 going on 23. You guys, jeudi à la veille, je soutenance moi, je fais zong moi. Bah c'est ma mettre une vidéo pour nous kawe. Donc, je vais rentrer, je vais m'occuper de mes cheveux pour demain. Je vais repasser aussi mes habits. Ensuite, je sais pas trop ce que je vais faire. OK? Quand je serai à la maison, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour mes ongles. Et ensuite, mes pieds. J'ai fait mes pieds aussi. Voilà, voilà. You guys, j'ai fini. Je suis un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Comment s'habituer nous dans ce genre d'état ça? Parce que pour voir les temps avec nous là sur YouTube là, nous sommes supposés à l'aise. N'est-ce pas? Donc, voilà. Assurez-nous
un poème comme ça jusqu'à ce que demain arrive. C'est-à-dire dans quelques heures de temps. Donc, vu toute vidéo, on va le filmer après là, nous déjà connaissons que nous commentaires ma pied. So, yeah. Period. Bye, guys. Si vous me voyez dans cet état, c'est juste que j'ai fait mes cheveux. Donc, j'ai mis mon bonnet. Demain, je vais défaire tout ça. Je ne sais pas si demain, j'aurai le temps de vous montrer, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je serai là-bas, j'aurai le temps de vous filmer. Parce que je vais partir là-bas très très tôt le matin. Je sais qu'il est déjà minuit et quelques. Je ne vais pas encore me coucher. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais avoir que 3 à 4 heures de sommeil. Mais bon, c'est pas grave. Je dois à tout prix gérer ma souffrance. Ça, c'est sûr. Donc, je vais relire ma présentation, etc. Et essayer d'être beaucoup plus à l'aise. C'est 3 pages. J'espère que j'aurai le temps de tout lire, de bien lire. Voilà. On se voit demain. You're 22, Pour tout le monde, désolé, je viens tout juste de me réveiller. Nous allons enlever nos bigoudis ensemble. J'ai les yeux toutes gonflées. Ouais, parce que j'ai pas trop dormi. J'ai dormi que 3h30. J'ai eu que 3h30 de sommeil. baby. Say you like to read your right. Girl, I really know your type is me. Wondering if you and I could be Kim K and Kanye crazy. Just maybe constant crazy with my lady. You got something that I'm interested in. Just maybe you're 22. Do what I handle. Girl, I wanna handle you. Put my hands upon you, baby. You're 22. Do what I handle. Girl, I wanna handle you. Put my hands upon. Yo guys, j'ai attaché mes cheveux parce qu'il fait trop chaud. J'ai extrêmement chaud. J'ai fini de m'habiller. Je pense que vous me verrez quand je serai dehors. Parce que là, on est dans le speed. On doit faire vite. Donc, je pense que je vais plus filmer. Je filmerai quand je serai à l'université. E men ki se jen nan yon poti, jen yon sou, nan pil sou katou pa l'espanol. Chak sou de 3 secondes. 3 secondes. Sou, mwen wap ki tro, pas se yon. Se pa yon. Si yon fè la yon, yon fè la parga pou mwen de, ta ou pou moun de. E problem sa mwen de. Pou moun de. E ba sa mwen di si jen. Apre yon men la Diversificação exportação. Uważajmy kultywację, uważajmy silnie na swojej komisji. Naszemu wyjmaniu badania cały czas na kwalifikację na luta, na tym asumujemy integracji granicy w niewolniku ekonomiku w ustrowie globalizacji. Отчаянности обусловлены тем, что границы несмотря на открытость экономики показывает крайне низкий результат интеграции. Цель работы выявить особенности интеграции границы, оценить риски и предложить рекомендации. Для ее достижения поставлены 4 задачи. Раскрыть сущность глобализации, выявить особенности интеграции развивающихся стран, проанализировать экономику границы и определить роль международного статута честно. Объект составляется экономика границы, предмет процесса и интеграции. Понятие и сущность глобализации. Глобализация – это процесс усоединения связей между экономиками. В работе принят трансформационалистский подход, согласно которому в результате глобализация зависит не от открытости, а от качества институтов. Измерения и механизмы. Как показано на слайде, введены 5 измерений глобализации. Торговые, финансовые, производственные, технологические и институциональные.
Integrația OGB formală или reală, pozitivă или negativă. Для страны экономик главные барьеры внутренние и внешние. Интеграция развивающихся стран. Развивающиеся страны делятся на 4 группы. Малые островные государства обладают особой уязвимостями, малый рынок, узость экспорта, открытость катастроф. Ключевой вывод успех зависит от активного государства, промышленной политики и человеческого капитала. Макроэкономика Гаити. Экономика Гаити одна из слабейших по полушарий. Длится 7 лет, инфляция составляет 22-28% ВВП. На душу около 1200 долларов, налоговые доходы менее 15% ВВП. Структура экономики. Экономика дуалистична, сельское хозяйство дает 20% ВВП при 50% занятий. Промышленность сосредоточена в текстильных анклавах с 26 тысячами 500 занятий. Услуги составляют 35-40% ВВП. Неформальный сектор охватывает 70-80% занятости, что создает налоговую базу и лишает работников социальной защиты. Внешняя торговля. Дефицит торговли достигает 20-25% ВВП, покрытие импорта лишь 14,6%, экспорт гиперконцентрирован на текстиле, 90%, из них 93% в США. Хлеб истекли в 2020 году, введены пошли 20-30% плюс 10%. В переводе составляют 4,2 миллиарда долларов. Диагноз из 5 столов. Старая модель провалилась из-за гиперконцентрации на текстиле, зависимости от преференций, отсутствия связи с местной экономикой и слабости государства. Предложение 5 столов новой стратегии. Диверсификации, продовольственная безопасности, трансформация переводов в инвестиции, укрепление государства и устойчивость приставов. 3 сценария. Как показано на слайде, в разработании 3 сценария. До 2035 года пессимистически ведет к коллапсу с ВВП на душу ниже 1500 долларов, средний к стагнации с показателем 1800-2200. Оптимистически позволяет достичь роста 5% и ВВП на душу 2500-3000 долларов. Роль международного сотрудничества. Существующая модель этикуется на фрагментацию, как сложность и навязание условий. Предлагается новое партнерство на 10-15 лет с четкими условиями. Приоритету безопасность, диверсификации, переходный фонд в 500 миллионов долларов и устойчивость к катастрофам. Практические меры в сельском хозяйстве семена ирригации агробалюция для 50% самообеспеченности риска. В текстиле мораторий сосед, квалификация и бренд медиерии, в Лимослаг и платформе 5 деревень гарантий фонд 10 миллионов долларов. В заключение, как отражено на данном слайде, интеграция Гаити носит зависимый анклавный и экстравертированный характер. Альтернативная стратегия возможна, но будет политической вали внутри страны и смене подхода международных
партнеров. Даже очень благодарны за внимание. You guys, j'ai fini.